تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، لبوں پہ حمد و ثنا کو سجا دے اے اللہ، لبوں پہ حمد و ثنا کو سجا دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، اندھیرا دل سے ضلالت کا دور ہو جائے، اندھیرا دل سے ضلالت کا دور ہو شعاع حب حرم کو جلا دے اے اللہ، شعاع حب حرم کو جلا دے اے اللہ، سڑک جو تو نے دکھائی ہے نیک بندوں کو، سڑک جو تو نے دکھائی ہے نیک بندوں کو، اسی کو دید و دل میں بسا دے اے اللہ، اسی کو دید و دل میں بسا دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، نہ دیکھوں سارے زمانے کی جگمگاہٹ کو، نہ دیکھوں سارے زمانے کی جگمگاہٹ کو، تجلی اپنی تو مجھ کو دکھا دے اے اللہ، تجلی اپنی تو مجھ کو دکھا دے اے اللہ، بہا کے ashk-e-Nidamat یہ عرض کرتا ہوں، بہا کے ashk-e-Nidamat یہ عرض کرتا ہوں، دہکتی آگ گنہ کی بجھا دے اے اللہ، دہکتی آگ گنہ کی بجھا دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، میری نظر میں بسا کر نماز کا جلوہ دے اے اللہ، تو اپنے فضل کا مجھ کو مزہ دے اے اللہ، لبوں پہ حمد
को सजा दे अल्लाह। दोस्तों ये जनाब सालिक बस्तवी एम.ए. साहब की तख्लीक करदा खूबसूरत सी हमद अभी आप अमजद की आवाज़ में समाज कर रहे थे। इस तरह की मेहनतें और इस तरह की कोशिशें आपको कैसी लगती हैं? अपनी कीमती तासुरात और ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अगर आप अपनी कीमती तासुरात और ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो फिर ताख़ीर मत कीजिए, मोबाइल उठाइए और डायल कीजिए 8434196911 और खुल कर कीजिए अपने नेक तासुरात का इजहार। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।